Skićo, Indo Šiš, to su sve moji zapravo idoli iz djetinjstva i neki formativni ljudi, odnosno njihovi radovi su mi bili vrlo bitni u formiranju onog što sam radio kasnije. Tako da je suradnja na neki način došla sama po sebi. Ono što je zapravo zajedničko za sve ove radove je to neko povjerenje koje postoji između članova kolektiva. U slučaju rada s Kićom je neko psihodelično povjerenje, ne znam kako drugčije da to zovem. Mi imamo povjerenje međusobno tako veliko da svaki dan uistinu otkrivamo jezik. Kad radim, ja nemam baš, ne da nemam precizno, nemam uopće precizno, nego uvijek mi te neke predstave počinju oko nekih slika za koje sam sigurno da vežu u dramaturgiji koje nekako funkcioniraju. I onda ne znam to kako to treba izgledati. Samo imam neki naslov koji je slikovit i dosta glazbeno definiran i imam neku osnovu, neku mrežu nekog teksta ili neku dramaturgiju u kojoj se to ulazi. Onda kad Kriv dođe, onda nije mi ni jasno u početku koja mu je uloga. Hoćeš napraviti što dinamičniju, što kompliciraniju strukturu. A onda dođe to što mi u žargonu kažemo psihodelija. Ne? Psihodelija je jedna vrsta formalna, prvenstveno emocionalni komentar te strukture. I onda to bistri te slike i poveže slike pa su onda one čiste. A to recimo, to je nešto što ja s Krifom imam bez velikih diskusija. Mi to možemo brzo razumjeti da je tako, recimo, ili slike ili neka vizualna organizacija prostora da napraviš tako, napraviš u jako bogatu ili što kompliciraniju strukturu sa puno konteksta, ali je očisti zato što je komentiraš nekako vizualno, malo iščešiš s tom nekom vrstom vizualne emocionalnosti koji se može nazvati eto psihodelija. To je sigurno nešto što je karakteristično za Kuglu i taj krug ljudi da neke stvari radiš, a da ne moraš ih uvijek potpuno objasniti. I možda je, mislim, nešto ritualno u tom, ali kod mene zapravo primjenjivo vrlo često na tehnike kojima baratam s materijalom, koje ima veze s tehnologijom, dio ima veze sa načinom rada, sa odnosom prema materijalu, sa pristupom. I dosta tog kod mene ide na automatici, a i kod ove ekipe i to nam u svakom slučaju, to je onda ta vrsta rada. Kad Kriv počne graditi prostor, obličavati ga, onda ja mislim i druge, ali ja se povučem zato što jednostavno ima više vještine i vizije i način koji je potpuno nama nedostupan u ovoj izvedbi. Glupi švabo. Njih dvojica su ušli u taj Šišov jezik koji je i nije Šišov jezik i uspjeli su ga napuhati na veliki prostor i uspjeli su ga dinamizirati. Ne? On je postao čak i življi možda nego što je, mislim, nije, u stripu imaš druge mogućnosti, kadriranje, ne znam. I tako i tu, a tu je Kriv ima taj os, isto toj pripadnosti jednom zajedničkom univerzumu, on je, ima tu svijest te subverzivnosti Šišovog stripovskog jezika koji je bio i ta snaga tog ekspresionizma je jako velika. I to smo mi to uspjeli dobiti. Neko to može previdjeti. Ja se Krivom dijelim jedno osjećanje straha od dramskog teksta. To je, mene drama čini neobično nervoznim i nelagodno. I upotrebljavam uvijek jako pažljivo uistinu dramske situacije. To mi je nego zapravo u različitoj dužini oblikovanja vizualno s tih slika ili prostora, to je ono uistinu što me zanima i tu onda bolje komuniciramo.
Kliffovi Q-ovi su muzički, makar znači, mi dogovorimo recimo, onda kad on kaže, gospodin Otto Špic, zar ne? U principu bi to bio tekstovni Q, ali ja kad to gledam na snimci, on nije tekstovni, nego on je muzički. On to ili malo produži ili ga napravi i onda to ide baš taj Q i onda taj kad gledam to izvana, jer kad gledam snimku recimo Q, onda je to jako tight, znači, kao bi muzičari, kako bi rekli. To je taj muzički akcept što on vizualno pretvori u muzički ritam. Ritam u izmjeni zvuka, slike, zapravo bilo čega. To neko razumijevanje, to kod mene dolazi zapravo iz sviranja, jer sam počeo kao muzičar i još sam zapravo puno svirao u Cul de Sac, što je bila improvizirana glazba, jedno 4-5 godina. I to često govorim kad izvodim bilo šta, ali vrlo često je to sad video, da je zapravo sviranje način na koji to izvodim, to je performativni zahvat.